हाय फ्रेंड्स, आज चलतु बनैबा घरे भेज मोमो अति सहजरे मात्र 5 मिनिट रे मोमो आमर रेडी हो जिवो। चलतु करबा आजिर रेसिपी। मोमो बनैबा को जहाँ जहाँ दरकार एठी सब मु रखी नेइची। चलतु देखिबा कोन सब मु नेइची। ग्रेट करिक रखिथिबा बंधा कोबी गाजर नेइची। किछि कटा धनिया पत्र नेइची। 2 ରୁ 3ଟି कंचा लंका छोट छोट करी काटी नेइची। अदा कोरा 4 ରୁ 5ଟି रसुण कोला छोट छोट करी काटी नेइची। कटा पियाज आ किछि मैदा आ किछि नेइची सोया सॉस। एबे चलंतु मोमो हमर प्रस्तुत करिबा। एठी मैदा रे किछि लूण पकेकी आगे सुखला ताको भल भाबरे गोळेई नेबे किछि समय पाई। तापरे गरम करिकी पानी टिके टिके उषुम थिबो पानी देइकी ताको चकोटिबे। एकाधर पानी देई देबे ने, अल्प अल्प पानी दउथिबे चकोटुथिबे, नले पुणी पानिया हेइ जिवो। देखि पारुथिबे मु केमिति ताको आस्ते आस्ते पानी देइकी चकोटुची। एपटरा हमर चकोटिबा हेइ गला। किछि रिफाइन ऑयल देइकी ताको टिके भल भाबरे चकोटिकी घोडेइकी किछि समय पई रखि दबा। एपटरे गैस रे बसै नबा कढ़ई, सेतेरे किछि रिफाइन ऑयल दबा। ऑयल हमर एपटरे गरम हेइ गला पर कोरी रखिथिबा अदा आ काटिके रखिथिबा रसुण कंचा लंका को सब देइकी भल भाबरे हमें मिक्स करि नबा, माने चल्लेई नबा। एबे एठी देइ दबा कटा हेइथिबा पियाज। पियाज टिके भल भाबरे हेइ गला परे काटी रखिथिबा बंधा कोबी दबा। ताको टिके चलेइकी भल भाबरे काटी रखिथिबा गाजर दबा। गाजर टिके हेइ गला परे गोलमरीच गुंड आ हमर मीट मसला जदि आपनका पाखरे नथिबे गरम मसला भी यूज करि परिबे पकेइबा। तापर काटी रखिथिबा धनिया पत्र पकेइबा। तो भल भाबरे खडिकारे चलेई नबा, नले तळ लागि जिवो। तापर दबा सोया सॉस 1 चामच। हेइ गला परे सभा लास्ट को हमें दबा लूण। आगे लूण दबा नै, परिबारु पानी बाहरिबो। एबे लूण देइ दबा। लूण देइकी ताको भल भाबरे स्टफिंग टाको हमें रेडी करि दबा। एपटरे हमर मोमो पई स्टफिंग पूरा रेडी हेइ गलानी। सेपटरे चलंतु मोमो स्टैंड रे किछि मो पानी गरम करि नेइछि। एमिति टमाटर को कट लगेइकी 4 ରୁ 5टी टमाटर सिजेबा पई दबा। 4-5टी सुखिला लंका दबा। 4-5टी रसुण कोला भी दबा। ताको भल भाबरे सिजिबा पई छाडी दबा। एपटरे हमर सिजी जाइछि, ताको काढी नबा गोटे जागा को ठंडा करिबा पई। ठंडा हेइ गला परे ता चोपा को भल भाबरे छडेइकी ताको ग्राइंडर रे भल भाबरे चिकन करिकी बाटी नबा। तापरे कढ़ा बसेइकी टिके सोरिष तेल दबा। सेतरे काटी रखिथिबा रसुण आ किछि कोरा अदा दबा। टिके से रेड ब्राउन कलर हेला परे बाटी रखिथिबा टमाटर ताको देइ दबा ता दरे। तापर टिके हमें ताको चलेबा, नहले तळ पुणी लागि जिवो। गैस को पूरा लो रखिथिबा। तापर सोया सॉस 1 चामच। टमाटर सॉस 1 चामच। स्वाद अनुसार लूण दबा। टेस्ट को बैलेंस करबा पई टिके हल्का चीनी दबा। तापर काश्मीरी रेड चिली टिके दबा 1 चामच। तापर 1 चामच विनेगार देइकी ताको भल भाबरे चलेई नबा। चलेइके फुटिबा पई छाडी दबा। फुटी गला परे हमर मोमो चटनी भी एपटरे पूरा रेडी हेइ जाइछि। फ्रिज रे चाहिले भी आकु रखिके 8 दिन आपण माने खाई परिबे, किछि असुविधा नाही। एमिति घरे बनैकी खांतु, देखिबे टेस्ट बहुत भल हबो।
ଯେଉଁ ମଇଦା ଚକଟିକି ରଖିଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଜାନା ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିକି ପୁରା ପତଳା କରିକି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିକି ବେଲି ନେବା। ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ବେଶୀ ନୁହଁ, ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ କରିକି ବେଲିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇଟା ଘରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ନୁହଁ। ମଝି ମୋଟା ରହିବ, ଚାରିପେଟି ଆମେ ପତଳା କରିକି ବେଲି ନେବା। ତାପରେ ଷ୍ଟଫିଂ କରିକି ରଖିଥିବା ସେଇଟାକୁ ଦେବା 1 ଚାମଚ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୁଁ ବନଉଛି। ମୁଁ 4-5 ପ୍ରକାରର ସେପ୍ ବନେଇକି ଆଗରୁ ରଖି ସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଇକି ବନଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ମୋମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାରିକି ସବୁ ମୋମୋକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ଏବେ ଥୋଇ ନେବା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଲେୟାର ମୋମୋ କରିକି ମୁଁ ରଖି ସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରେ। ଏବେ ମୋମୋକୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖି ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୋମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ଝାଞ୍ଝରା କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଥୋଇ ନେବା। ଆମେ ଘରେ ଯେହେତୁ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ବନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘୋଡ଼ା କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା, ମୋମୋ ଆମର ଏପଟରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋମୋ ଆମର ଏପଟରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, କେତେ ନରମ ବି ହେଇଛି। ୱାଓ! ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।